Usai kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat Zionis Israel dengan Iran, sejumlah warga menyuarakan keraguan-raguannya. Mereka mempertanyakan komitmen dua negara itu untuk menepati janji. Warga Teheran menyuarakan skeptisme atas usulan gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Mereka mempertanyakan komitmen gencatan senjata dan menilai gencatan senjata hanyalah tipu daya. Meskipun taat kepada keputusan pemerintah, namun menurut mereka fase tersebut hanyalah jeda untuk memperkuat kedua negara yang diduga akan kembali melakukan serangan. مثلا رینگ بوکس و کشتی و اینها یه استراحتی بینش میکنن دوباره قوی‌تر از قبل وارد میشن. اینجوری نیستش که اینا به اشتباه خودشون اعتراف کرده باشن، از تجاوز خودشون پشیمون شده باشن. برای همین چون اینها هنوز پشیمون نشدن ما اعتقاد داریم که این صلح و سازش کاملا غیر عاقلانه است. Reaksi ini muncul usai Donald Trump menulis di laman media sosialnya bahwa ia telah setuju untuk menangguhkan serangan terhadap Iran selama 2 minggu dengan syarat Teheran membuka kembali Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan angkatan bersenjata Iran akan menghentikan operasi pertahanan jika serangan terhadap negara itu berhenti. Ia juga menambahkan bahwa Teheran akan kembali membuka Selat Hormuz selama 2 minggu. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan delegasi Iran dan Amerika Serikat diperkirakan akan bertemu di Islamabad pada 10 April untuk melanjutkan negosiasi menuju kesepakatan yang lebih luas. Pemerintah Iran dikabarkan kembali menutup jalur pelayaran minyak Selat Hormuz hanya beberapa jam setelah sempat dibuka terbatas. Penutupan tersebut mencuat setelah serangan masif Israel ke Libanon. Langkah ini mengguncang jalur distribusi energi global kembali dan memicu kekhawatiran akan lonjakan harga minyak. Lonjakan harga minyak serta ketidakstabilan ekonomi global. Mengingat Selat Hormuz merupakan salah satu rute paling vital bagi pengiriman minyak dunia. Keputusan Iran menutup kembali jalur pelayaran minyak di Selat Hormuz tidak terlepas dari meningkatnya eskalasi konflik di Libanon. Khususnya serangan militer Israel yang menimbulkan banyak korban. Serangan Israel juga menyasar wilayah sipil dan kawasan komersial di Beirut, termasuk area yang jadi basis Hizbullah, dilaporkan menewaskan ratusan orang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengancam akan keluar dari NATO. Trump marah karena negara-negara NATO tidak ada yang membantu Amerika mengamankan Selat Hormuz. Rentetan serangan ke Lebanon membuat perjanjian gencatan senjata rapuh. Serangan antara Iran dan Israel pun masih terus terjadi. Menurut media Iran, Fars News, Selat Hormuz kembali ditutup untuk sekutu Amerika Serikat dan Israel. Berdasarkan pantauan dari aplikasi Ship Tracker, kapal-kapal masih tertahan dan tidak bisa melintasi Selat Hormuz. Iran berkeras gencatan senjata mencakup penghentian serangan ke Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyampaikan kekecewaannya terhadap NATO. Amerika Serikat pun mengancam akan keluar dari NATO. Tadi kita bisa saksikan banyak sekali korban dari masyarakat sipil, pemirsa. Namun ternyata serangan militer Israel menewaskan Mohamed Wisah, seorang koresponden Al Jazeera di Gaza, serta 2 jurnalis di Libanon. Insiden yang menambah daftar panjang korban dari kalangan pekerja media yang harusnya dilindungi akibat serangan Israel. Di tengah klaim gencatan senjata yang masih berlaku, ancaman terhadap jurnalis di zona konflik kembali menjadi sorotan. Serangan militer Israel pada Rabu menewaskan Muhammad Wisah, seorang koresponden Al Jazeera di Gaza, serta 2 jurnalis di Libanon.
Koresponden Al Jazeera di Gaza, Wisyah, tewas akibat serangan drone Israel di wilayah barat kota Gaza. Serangan tersebut menghantam kendaraan yang ia tumpangi di Jalan Al-Rashid, jalur utama pesisir yang kerap digunakan warga sipil. Wisyah tidak sendiri dalam mobil yang dikendarainya tersebut. Ia bersama satu warga Palestina lainnya yang juga tewas. Militer Israel menuduh jurnalis Muhammad Wisyah memiliki keterkaitan dengan sayap militer kelompok Hamas. Namun tuduhan tersebut langsung dibantah Hamas maupun Al Jazeera yang menegaskan Wisyah tidak memiliki afiliasi dengan kelompok bersenjata tersebut dan bekerja murni sebagai jurnalis. Pihak Al Jazeera mengecam keras pembunuhan Muhammad Wisyah dan menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan norma kemanusiaan serta bagian dari pola sistematis untuk membungkam suara media. Al Jazeera menilai serangan terhadap Wisyah bukanlah kebetulan namun tindakan yang disengaja untuk mengintimidasi jurnalis agar tidak melaporkan situasi di lapangan. Insiden ini menambah daftar panjang korban dari kalangan pekerja media sejak konflik memuncak pada Oktober 2023. Menurut Komite to Project Jurnalis, 223 jurnalis dan pekerja media telah tewas di Gaza, Lebanon, dan Israel sejak konflik memanas. Dengan mayoritas korban adalah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel. PBB mengutuk keras serangan Israel terhadap Lebanon yang menewaskan ratusan warga sipil. PBB meminta seluruh negara yang berkonflik mematuhi kesepakatan gencatan senjata. The United Nations strongly condemns the strikes by Israel across Lebanon that resulted in significant civilian casualties. The UN strongly condemns the loss of civilian lives. We continue to call on all sides to avail themselves of diplomatic channels, cease hostilities, and recommit to the full implementation of Security Council Resolution 1701. The ceasefire between the U.S. and Iran offers an opportunity to prevent further loss of lives between Lebanon and Israel. We urge all concerned to abide by the ceasefire. Now is the time to pursue talks to resolve outstanding differences and work towards a permanent ceasefire and a long-term solution to the conflict. There's no military solution to the conflict. Meanwhile, UN peacekeepers continue to be impacted by hostility. להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. כפי שאתם יודעים, הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש, זה איננו סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו. עכשיו אני עמדתי על כך שהפסקת האש הזמנית עם איראן לא תכלול את חיזבאללה, ואנחנו ממשיכים להכות בו בעוצמה. היום הנחתנו על חיזבאללה את המכה הגדולה ביותר שהוא ספג מאז הביפרים. תקפנו 100 מטרות ב10 דקות, במקומות שחיזבאללה היה בטוח שהם חסינים. תושבי הצפון הנפלאים, אנחנו מחויבים להחזיר לכם את הביטחון. If Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. Okay, and again, I actually think that is a reasonable misunderstanding, but neither us nor the Israelis said that that was going to be part of the ceasefire. Again, we're working with people to try to get through. Mantan Kepala Kontraterorisme Amerika Serikat Joe Ken melontarkan peringatan keras terkait upaya perdamaian yang dirintis pemerintahan Amerika Serikat dengan Iran. Ken menyebut adanya resiko sabotase dari pihak sekutu, khususnya Israel, yang dapat menggagalkan rencana gencatan senjata bersejarah selama 2 pekan ke depan.
It's absolutely essential that we ensure that the Israelis do not sabotage this two-week ceasefire or eventually the lasting peace that we're trying to achieve with the Iranians. We're on the cusp of being able to have the Strait of Hormuz reopened to hopefully start to get the world energy supply and commerce back online. The last thing we need is the Israelis doing what they have done in past negotiations and targeting the negotiators or taking a series of strikes that escalates the conflict. In order to ensure that we can restrain the Israelis, we actually have to start removing features of the military support that we give to them. We have to take away enough from them that they simply cannot go on the offense, that they're using all their military capabilities that we provide for them and that they have organically for the defense of their country and not for offensive operations inside of Iran. It's absolutely critical that we take this step and don't just take Israel's word for it, that they agree to this ceasefire simply because they have a very bad track record of adhering to these deals. We also have to keep in mind that Israel has a different strategic outcome than we do. Us working towards any kind of a deal with the Iranian government works against the Israeli strategic objectives of toppling this government completely and totally. We have to recognize that in order to properly address Israel, because Israel could spoil any peace that President Trump is working to. Serangan Israel ke Lebanon disebut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bertentangan dengan kesepakatan gencatan senjata Amerika-Iran. Perdana Menteri Sharif mengingatkan bahwa kesepakatan gencatan senjata berlaku di mana-mana termasuk Lebanon. Ya, ini masih berkaitan dengan gencatan senjata. Apakah artinya tidak masuk di dalamnya Hizbullah di Lebanon? Dalam cuitannya di akun media sosial, Perdana Menteri Sharif menyebut sekutunya sudah sepakat gencatan senjata di mana-mana termasuk Lebanon. Maka kesepakatan itu berlaku segera. Perundingan kesepakatan gencatan senjata sendiri rencananya dihadiri delegasi Iran dan Amerika di Islamabad pada Jumat besok di Islamabad, Pakistan. Pernyataan tadi juga diamini oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, pemirsa. Menlu Araghchi menegaskan Amerika harus memilih gencatan senjata atau melanjutkan perang lewat Israel. Amerika tidak bisa memilih salah satunya. Araghchi kembali tegaskan bola saat ini berada di tangan Amerika. Pilih gencatan senjata atau lanjut perang. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pejuang Hizbullah juga kembali melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel di wilayah Haifa, Israel. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel, wilayah Nisrim, kota Haifa, Israel. Serangan rudal itu merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh agresi tentara Zionis Israel terhadap petinggi Hizbullah yang tewas akibat serangan Israel. Tidak hanya di wilayah Nisrim, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel ke wilayah Zev, kota Haifa, Israel.